भद्रक जिले में धान किणा को नहीं आरंभ विवाद थमिबार ना नेउनी। कटनी छटनी को नहीं आरंभ होइथिबा विवाद पई चाषीर धान एबे खरा काकर खाउछि। चाषी एबे एकजुट होई प्रतिवाद आरंभ करछन्ति। सूचना योग्य जे भद्रक जिला कटसाई सेवा समन्वय समिति को भद्रक जिलापाल चाषी बेस रे जाइथिले और कटनी छटनी नहीं स्पष्ट हेबा परे सेवा समन्वय समितिर सहकारी संपादकଙ୍କୁ धान किणा दायित्वରୁ अपसारण करा जेथला, किंतु से दिन ठारू मंडी धान नेउ नाही। चाषीर धान मंडी बाहर पड़ी रही। एमिति अपव्यवस्था को नहीं चाषी माने एकजुट होई एक सांबादिक सम्मेलन करछन्ति। चाषी कहवा कथा जे मिलर माने बिना कटनी छटनी धान नेउ नथिबारु समवाय समिति मध्य बाध्य होई कटनी छटनी करछि। जिलापालଙ୍କ कार्यानुष्ठान को स्वागत करछु। सबु मंडी रे समान अवस्था थिबारु जिलापाल को तदंत पई अनुरोध करछन्ति। सबु विवाद पई स्थानीय केतेक लोक प्रतिनिधि को दायी करछन्ति चाषी। तेबे सबु विवादर समाधान करी धान को मंडी रू उठाइबा पई चाषी माने अनुरोध करछन्ति। मु गौतम साहू कटसाई सेवा समवाय समिति गोटे जने चाषी। ये जो सांबादिक सम्मेलन हेची ए चाषी हेची। आज को विगत 6 दिन हो गला ये मंडी रे चाषी धान पकई रखी। चाषी धान उठू ना। एठिकी जो जिलापाल भद्रक जिलापाल महोदय आसीथिले छद्म बेशरे आमे से छद्म बेशटा को बहुत स्वागत करूचु। से आसीथिले तांको आसीबाटा जे चाषी एते दुखर कारण हे जिवो ए कथा आमे भाबी नथिलु। आज के 6 दिन हैला चाषी मंडी रे धान पकई सोईछंती। तांको जदी काली दिन रे मशा कामुडी की मलेरिया बात जर होबो सेतिरे उत्तरदायी किए रहइबो। एठी जो कहउचंती कलेक्टर महोदय कहले एठी चाषींकर कटनी छटनी पई बंद रही। आज्ञा कटनी छटनीटा केवल धामनगर ब्लॉक ए कटसाई पंचायत होनी। एटा भद्रक जिलार समग्र मंडी रे चली कटनी छटनी सबुआड़े चली। आपन जोठी भी जातु सेठी देखिबे, किंतु निर्दिष्ट भाव में कटसाई पंचायतर मंडीटा को कौन पाई बंद करा जायछि। एठी किए कौ प्रकार राजनीति रे करा जाउछि ए कथा भी आमे बुझी पारु ना। सबु चाषी जानी गलेनी एठी डाणी हेई कि माड़ी बसिबा, गुणिया हेई कि झड़ेबा, विगत दिनर प्रेस मीट करिबा, ये सबु कथा चाषी कुल जानी गलेनी। आउ तांकु जणेबाकू भी पड़िबो नाही। किंतु से कलेक्टर महोदय को आमे एतिक अनुरोध करूछु जेमिति से जो खुशी मनइबा पई चाषी पई आसीतिले, चाषींकर सुख पई आसीतिले, सेटा चाषींकर दुख न हो। विगत 6 दिन हैला पड़िथिबा धान को आसंता काली सुधा जेमिति भी हो जे कोनसी मिलरଙ୍କ सहित कथा है धान उठेबा व्यवस्था करंतु। गोटिए कथा आउ गोटिए कथा रहिला हमर जो मंडी रे धान पड़ी सरकार नियम वर्तमान जो सरकार चली ए सरकार कहले कौन ना एफएक्यू मानर धान देले आम 3100 टंका चाषी की आम देबू। ठीक अच्छे आज्ञा एक कथा को आम स्वागत योग्य, किंतु आम कौन करूँ आम तो चाषी कूल आम पाखे एफएक्यू मानर धान नाही। आम पाखे एफएक्यू मानर धान नाही। आम मिलर को एफएक्यू मानर धान दे पारुनु। से आम तो खुशी मन मु निजे चाषी मोर 42 क्विंटाल धान 6 दिन है पड़ी रही। मु आज्ञा 4 राति है शोची। से मु कहूँ से मिलर 6 किलो जगह 8 किलो काटंतु, किंतु मो धान आसंता काली उठिबा दरकार। किंतु आउ गोटे अनुरोध करुच्ची एठी जिलापाल को अनुरोध करने संगे संगे एठी जे धामनगर विधायक भाव में जीति जी मंत्री होइछंती तांकु भी मु विनम्र अनुरोध करछि। सी भी ए कथार समाधान करी तुरंत चाषी को मुहरे हस फुटातु, चाषी धान नियंतु। एठी किए कौटी राजनीति करिवो कोन करिवो सेटा अलगा कथा, किंतु चाषी हसिबा दरकार। ये चाषी कटसाई पंचायतर चाषी जेमिति बंचिबा दरकार। सांबादिक सम्मेलन उद्देश्य या जे 5 दिन है धान किणा जाऊ नाही। जेबेठू आमर एटी मंडी खोललानी मासे हैला धान सुरुखुरे किणा जाउची। कास किणा जाउतला मिलर तांकर ट्रक पठाउतले, चाषी मैंने तांकर धान दउतले। किंतु 5 दिन पूर्वे कोन जिलापाल तांकर आसिकी तदारक करछन्ती जे कटनी छटनी होइची। आम ए अंचल रे जो बन्या हेची दाना गला से बात्या हेची, पानी मध्य रहिची। धानर फुल समय रे धानर एफएक्यू मानर धान ये अंचल रे नाही प्राय। तेणु से धान को सोसाइटी रू संग्रह करने मिलर माने जो आसी चाषी एवं मिलर मध्य तांकर द्विपाक्षिक आलोचना मध्य निष्पत्ति एवं मिलर ट्रक पठे चाषी मैंने धान दे। तेणु अभियोगकारी चाषी नुहति कि अभियोग करूनी किणिया लोक मिलर भी से अभियोग करना। किंतु जिलापाल आसिकी 5 दिन है बंद कर जे धान किणा जीव ना। ये आमर जो सेवा समवाय समितिर किसी त्रुटि अच्छी उपलब्धि कर धान 5 दिन है पड़ी रही। ट्रक आसुनी धान 5 दिन है पड़ी रही। चाषी तार एटी तार जो अमल करी वर्षकर अला से आनी पकई दे जाइए, किंतु मिलर ट्रक दौनी कौन ना जो कटनी छटनी तो दबा नवा लोक भर बुझाणा हो। जिलापाल आसिक बंद कर। जिलापाल चाषी प्रति यदि सहानुभूति था ताले से धान केमी किणा से बाबद व्यवस्था करता।
ଯାହାର ଦୋଷ ଅଛି କିଣୁଛି ଯିଏ କିଣୁଛି କିଏ ଦଉଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନେବେ ସେଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀର ଧାନକୁ କାହିଁ 5 ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା କଥା ଯେ ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେ ଧାନକୁ କେମିତି ଉଠାନ୍ତୁ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। 2 ନମ୍ବର କଥା ହଉଛି ମଣ୍ଡି ଏଠି ଖୋଲାରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେ କଥା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ା କରିବା ଦରକାର। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଇଟା କଲେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଛନ୍ତି ଠିକ୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ, ସେ ଆସିବାର କିଛି ବିରୋଧାଭାସ ନାହିଁ। କାହାର ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ସେଥିରେ ବି ଆମର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଧାଡ଼ିଏ କଥା କହିବି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ, ଗରିବ ଚାଷୀଟିଏ ତା ଧାନକୁ ସେ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିକିପାରିବ ତାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ନିଲମ୍ବନ କଲେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେଇ ପୋଷ୍ଟରେ କାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଷୀର ଧାନକୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ମିଲରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ତାର ପଇସା ପାଉ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ସେ କଥାଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା। ଆମର ମୂଳ ଦାବି ଚାଷୀର ଧାନ ତୁରନ୍ତ ମିଲର ପାଖକୁ ଯାଉ, ତାଙ୍କ ଚାଷୀ ପକେଟକୁ ପଇସା ଆସୁ। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ନମସ୍କାର। ଆମର ଦାନା ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ଧାନ, ଆମର FAQ ମାନର ଧାନ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଧାନକୁ ମିଲରକୁ 5 କିଲୋ 6 କିଲୋ କଟନର ଦେଇପାରୁଛୁ, ଆମେ ଲାଭବାନ ହେଉଛୁ। ଏଭଳି ବେପାରୀକି ଆମେ 1600-1800 ଟଙ୍କାର ଧାନ ବିକିମୁ। 1800 ଗୁଣନ 7 ଟଙ୍କା, 18 ଟଙ୍କା ଗୁଣନ 7 ଟଙ୍କା, ଆମେ ପ୍ରାୟ 3100ରୁ 100-150 ଟଙ୍କା କଟି ଯାଉଛି, 2950 ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଲାଭବାନ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଯଦି ମିଲର ଧାନ ନ ନେବ ଆମେ କ'ଣ ଲାଭବାନ ହେବୁ? ଆମର ତ FAQ ଧାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧାନ ଆମର FAQ ମାନର ଧାନ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହାର ଧାନ FAQ ମାନ ଅଛି ସେ ଧାନ କଟିନି ଛଟିନି ହେଉନି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଣି ମାଡ଼ ହେଉଛି ତାକୁ ମିଲର 4-5 କିଲୋ କାଟୁଛି ଧାନ। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କିଛି ଚାଷୀଙ୍କର ନାହିଁ, କିଛି ଗାଁ ଟାଉଟରଙ୍କର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଜଣାଇ ଏଇସବୁ ବେପାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। 8 କିଲୋ କଟା ହଉନି ନା, ଧାନର ମାନ ନେଇକି କଟା ହେଉଛି। ଧାନ ମାନେ କ'ଣ? ଯାହାର କଲର ଖରାପ, ଡିସକଲର, କେତେ କଟା ହଉଛି? 5 କିଲୋ 7 କିଲୋ ମାନ ଯାହା ମେସିନ୍ ବାହାରୁଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 8 କିଲୋ କଟା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି 8 କିଲୋ କଟା ଯାଉଥିଲା। ନା, ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ମୋର ଧାନ ପୁରା ଭଲ ଥିଲା, ମୋର ବିଲକୁଲ କଟା ଯାଇନାହିଁ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ଧାନ ଏଠୁ କଣ୍ଟା ହଉ, ମିଲରଙ୍କ ସହମତିରେ ଧାନ ଯାଉଛି। ମିଲର ଯାହାର ଧାନ ଯୋଉଭଳି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଧାନ ଯାଉଛି। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଉ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା? ନା, ଏଟା ଭୁଲ। ମିଲରଙ୍କ ଉପରେ ବି ହବାର ଥିଲା। ମିଲରଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗେ ହବାର ଥିଲା। ମିଲର ଯାହା ବଦମାସି ଚାଲିଛି ମିଲରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଚାଲିଛି। ଏଠି କୋଅପରେଟିଭର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇଛି। ଆମର ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦକ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଡକରା ହେଇଛି, ମିଲରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବସି ସାରିଛୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ। ଗୋଟେ ମିଲର ପଳେଇଲା, ତାପରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୁବ୍ରକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।